বিজেপি জয় হলো রে, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে, পূর্ব দিকে বিজেপির হলো রে বিজয়, পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয়, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়, ঘন্ট বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়, ঘন্ট বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে, পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয়, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়, ঘন্ট বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে, চারু চারু কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে,
পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয়, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়। রাজপথে ঘন্টা বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। আরে রবীন্দ্র ঘুম বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। চারুকার কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে। চারুকার কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে। নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি কি জয়, নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি বিজেপি দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়। রাজপথে ঘন্টা বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। আরে রবীন্দ্র ঘুম বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। চারুকার কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে। চারুকার কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে। নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি কি জয়, নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি বিজেপি পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয়, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়। রাজপথে ঘন্টা বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। আরে রবীন্দ্র ঘুম বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। চারুকার কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে। চারুকার কমল কি ফুল খিলা রে, চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে। নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি কি জয়, নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি বিজেপি Thank you.
ফুটে গেল রে পূর্ব দিকে বিজেপির হলো রে বিজয় পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয় উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয় দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয় এর আগে তো ঘন্টা বাজাও এলো রে বিজয় সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয় আরে ঘুম বাজাও এলো রে বিজয় সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয় চারুতার কমল কি ফুল খিলারে চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে চারুতার কমল কি ফুল খিলারে চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয় উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয় দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয় এর আগে তো ঘন্টা বাজাও এলো রে বিজয় সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয় আরে ঘুম বাজাও এলো রে বিজয় সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয় চারুতার কমল কি ফুল খিলারে চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে চারুতার কমল কি ফুল খিলারে চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে
কিনারে চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে চারুদানা কমল কি ফুল কিনারে চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে নরেন্দ্র মোদি কি বিজেপির হলো রে বিজয় উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয় দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয় রাজপথ সংগ্রাম এলো রে বিজয় সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয় সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয় চারুদার কমল কি ফুল কিনারে চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে চারুদার কমল কি ফুল কিনারে চারিদিকে পদ্ম ফুল ফুটে গেল রে নরেন্দ্র মোদি কি
দেশে জনতার হলো রে বিজয়, চারু চারু কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে, চারু চারু কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে। নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি কি জয়, নরেন্দ্র মোদি কি জয়, বিজেপি কি জয়।
বিজেপির হলো রে বিজয়, পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয়, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়। রাজপথ ঘন্ট বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। ঘুম বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। চারু তারুণ কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে মত ফুল ফুটে গেল রে। চারু তারুণ কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে মত ফুল ফুটে গেল রে। নরেন্দ্র মোদি কি জয়, আর বিজেপি কি জয়, নরেন্দ্র মোদি কি জয়, আর বিজেপি বিজেপি। পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয়, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়। রাজপথ ঘন্ট বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। ঘুম বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। চারু তারুণ কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে মত ফুল ফুটে গেল রে। চারু তারুণ কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে মত ফুল ফুটে গেল রে। নরেন্দ্র মোদি কি জয়, আর বিজেপি কি জয়, নরেন্দ্র মোদি কি জয়, আর বিজেপি বিজেপি। পশ্চিমেতে বিজেপির হলো রে বিজয়, উত্তরে আর দক্ষিণে হলো রে বিজয়, দেশ জুড়ে বিজেপির হলো রে বিজয়। রাজপথ ঘন্ট বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। ঘুম বাজাও এলো রে বিজয়, সারা দেশে জনতার হলো রে বিজয়। চারু তারুণ কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে মত ফুল ফুটে গেল রে। চারু তারুণ কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে মত ফুল ফুটে গেল রে। নরেন্দ্র মোদি কি জয়, আর বিজেপি কি জয়, নরেন্দ্র মোদি কি জয়, আর বিজেপি বিজেপি।
জনতার হলো রে বিজয়, চারুকার কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে, চারুকার কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে। সে জনতার হলো রে বিজয়, চারুকার কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে, চারুকার কমল কি ফুল খিলারে, চারিদিকে কত ফুল ফুটে গেল রে। রাজ্যের মানুষ 2018-তে মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির হাত ধরে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আর আজকে 2024 লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাবাসী নয় গোটা ভারতবাসী এই পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী হয়েছেন মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির রেজাল্টের এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে। সত্যি আমরা
আমরা ভেবেছিলাম যে নতুন ইতিহাস তৈরি হবে, ইতিহাসের উপর ইতিহাস কি হতে পারে, এটার নামই বিপ্লব দেব। বিপ্লব দেব মানুষ বিপ্লব কুমার দেবজিকে এত ভালোবাসে ত্রিপুরাবাসী, এবং দলমত নির্বিশেষে, আমি সর্বসময় বলে এসেছি, দলমত নির্বিশেষে বিপ্লব কুমার দেবজি ত্রিপুরাবাসীর আবেগ। রাজ্যের মানুষ 2018-তে মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির হাত ধরে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আর আজকে 2024 লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাবাসী নয়, গোটা ভারতবাসী এই পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী হয়েছেন মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির রেজাল্টের এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে। সত্যি আমরা ভেবেছিলাম যে নতুন ইতিহাস তৈরি হবে, ইতিহাসের উপর ইতিহাস কি হতে পারে, এটার নামই বিপ্লব দেব। বিপ্লব দেব মানুষ বিপ্লব কুমার দেবজিকে এত ভালোবাসে ত্রিপুরাবাসী, এবং দলমত নির্বিশেষে, আমি সর্বসময় বলে এসেছি, দলমত নির্বিশেষে বিপ্লব কুমার দেবজি ত্রিপুরাবাসীর আবেগ। রাজ্যের মানুষ 2018-তে মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির হাত ধরে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আর আজকে 2024 লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাবাসী নয়, গোটা ভারতবাসী এই পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী হয়েছেন মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির রেজাল্টের এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে। সত্যি আমরা ভেবেছিলাম যে নতুন ইতিহাস তৈরি হবে, ইতিহাসের উপর ইতিহাস কি হতে পারে, এটার নামই বিপ্লব দেব। বিপ্লব দেব মানুষ বিপ্লব কুমার দেবজিকে এত ভালোবাসে ত্রিপুরাবাসী, এবং দলমত নির্বিশেষে, আমি সর্বসময় বলে এসেছি, দলমত নির্বিশেষে বিপ্লব কুমার দেবজি ত্রিপুরাবাসীর আবেগ।
রাজ্যের মানুষ 2018-তে মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির হাত ধরে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আর আজকে 2024 লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাবাসী নয়, গোটা ভারতবাসী এই পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী হয়েছেন মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির রেজাল্টের এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে। সত্যি আমরা ভেবেছিলাম যে নতুন ইতিহাস তৈরি হবে। ইতিহাসের উপর ইতিহাস কি হতে পারে, এটাই নামই বিপ্লব দেব। মানুষ বিপ্লব কুমার দেবজিকে এত ভালোবাসে ত্রিপুরাবাসী, এবং দলমত নির্বিশেষে, আমি সর্বসময় বলেছি, দলমত নির্বিশেষে বিপ্লব কুমার দেবজি ত্রিপুরাবাসীর আবেগ। রাজ্যের মানুষ 2018-তে মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির হাত ধরে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আর আজকে 2024 লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাবাসী নয়, গোটা ভারতবাসী এই পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী হয়েছেন মুক্তির মহানায়ক বিপ্লব কুমার দেবজির রেজাল্টের এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে। সত্যি আমরা ভেবেছিলাম যে নতুন ইতিহাস তৈরি হবে। ইতিহাসের উপর ইতিহাস কি হতে পারে, এটাই নামই বিপ্লব দেব। মানুষ বিপ্লব কুমার দেবজিকে এত ভালোবাসে ত্রিপুরাবাসী, এবং দলমত নির্বিশেষে, আমি সর্বসময় বলেছি, দলমত নির্বিশেষে বিপ্লব কুমার দেবজি ত্রিপুরাবাসীর আবেগ। मेक अ स्टेटमेंट। जैसे आपने सब देखा है, मैं सबसे पहले पूरे त्रिपुरा के वोटर्स को, जिन्होंने मेरी बहन को वोट किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेलाइनो हम भाई, आपने हमारा कैंडिडेट को सपोर्ट किया और जिताया, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमने बहुत सोच समझ के एक जॉइंट कैंडिडेट दिया था जो त्रिपुरा का बात दिल्ली में रखे, और मेरा यही उम्मीद रहेगा कि जो हमारा फाइट है, जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है, वो बात को अगर दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर और होम मिनिस्ट्री के अंदर अगर अपने सम्मान से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो मेरी बहन जो अभी आपके वोट से ईस्ट त्रिपुरा से जीती है, वो उसको रखेगी, और मैं भी उसके साथ हूँ। दूसरा बात है कि मैं अपने सब वॉरियर्स को एक अपील करना चाहता हूँ। आज हम लोग जीते हैं, आज हम लोग जीते हैं और कोई और हारा है। पहले हम लोग हारते थे और कोई और जीतता था। हार जीत रहेगा, लेकिन जिसने आज कांग्रेस को वोट किया है, जिसने आज सीपीएम को वोट किया है, जिसने आज इंडिपेंडेंट या नोटा किया है, वो भी हमारे त्रिपुरा लोग। हमारा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए, हमारा अधिकार के लिए, हमारे गरीब बुकुंबारा त्रिपुरा के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए। और अगर आज जीतने के बाद आपने जो त्रिपुरा जिसने सीपीएम को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया या इंडिपेंडेंट को वोट किया, उनके ऊपर अगर आप आक्रमण करते हो, उनके साथ आप फाइटिंग करते हो, तो नुकसान हमारा कम्युनिटी का है। देखो, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, हमारा राइट्स मिलेगा, तो ये सिर्फ मोथा या बीजेपी का त्रिपुरा के लिए नहीं, ये पूरे जाति के लिए है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जाति से बड़ा कोई पार्टी हो ही नहीं सकता।
थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि कुछ फाइट हुआ, जब तिपरासा को मारता है और लोग आके मुझे कहते हैं अरे बागरा वो तो सीपीएम का था, वो कांग्रेस का था, वो यहाँ का था। वो भी हमारा ही तिपरासा है। ये ध्यान रख के चलिए कि हम लोग सिर्फ 30% हैं, और अगर 30% एक दूसरे के संग फाइट करते रहे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मैं देख रहा हूँ इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, पूरे इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि हमें अधिकार चाहिए, हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, हमें हमारा स्क्रिप्ट चाहिए, हमारा बॉर्डर्स को सुरक्षित होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में हमारा जो डिमांड है तिपराहा का जो डिमांड है उसको हमको चाहिए। और उसको हम अब दिल्ली जाकर, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, हम दिल्ली जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निगोशिएट करेंगे। और मैंने ये पहले से भी कहा और आज भी कहूंगा कि हमारा गोल बहुत क्लियर है। आई एम विद ओनली दोज हु वांट टू हेल्प माय पीपल एंड माय कम्युनिटी। माय एम इज टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड फाइट फॉर आवर सर्वाइवल एंड एक्सिस्टेंस। मैं इतने दिन से चुप रहा क्योंकि समय कहता है कौन से समय किसी को कुछ बोलना चाहिए और कौन से समय किसी को चुप रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने तिपरासा को बोलता हूं, दिमाग से लड़ो, बल से मत लड़ो। आपने वोट किया है, आपने हमें जिताया है, हम थैंक यू। अब समय नहीं है फाइट करने के लिए। अब समय नहीं है कि भाई भाई को फाइट करे, परिवार परिवार से फाइट करे, अपने काम ही में आप किसी के ऊपर अटैक करें, किसी की दुकान को जलाए। इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे हम कमजोर होंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें एक होकर एक आवाज में नॉट एज मोथा और बीजेपी but as Tiprasas, as you may be in any party, Congress, BJP, CPM, IPFT, INPT, independent, whatever party, we have to speak as one. Only then we can achieve something. 2025-26 में डिलिमिटेशन है, उससे पहले हमको कुछ चाहिए। आज अगर लोग हमारे जमीन में आकर, हमारे फॉरेस्ट में आकर सेटल हो जाते हैं, हम उनको हटा नहीं सकते हैं। उसके लिए कानून चाहिए। आज हमारे बच्चे लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमें कानून चाहिए। आज अगर एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आता है और हम आपको नौकरी दे सकते हैं, सिर्फ भाषण नहीं नौकरी दे सकते हैं, उसका ही कानून चाहिए। और आज अगर हमें कुछ चाहिए तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे लोग, स्टॉप थिंकिंग एज पॉलिटिकल पार्टीज, स्टार्ट थिंकिंग एज अ जाति, नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर द फ्यूचर ऑफ अवर। बहुत लोगों को कुछ लगता होगा कि मैं इतने दिन तक चुप क्यों था। चुप इसलिए हूं क्योंकि राइट टाइम में राइट डिसीजन, राइट टाइम में अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। फिर से दलाई नोहाम्बाई, आज पूरे इंडिया में रिजल्ट आ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले 1-2 घंटे में क्या होगा। जो जीते हैं मैं सबको थैंक यू, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जो हमारे विरोधी भी हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। जिसने हमें गाली दिया लेकिन आज वो जीत रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो चुका है। हमारे देश को आगे जाना है, और अगर देश को आगे जाना है तो हमें सोच समझ के अपना निर्णय और अपना थिंकिंग को आगे ले जाना है। अंत में मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, सोल्यूशंस चाहिए, जो हमारा डिमांड है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक लंबा फाइट करना पड़ेगा, और अब लंबा फाइट करने के लिए आपको 2 चीज का दरकार होना चाहिए। एक, पेशेंस, और दूसरा, आपको लालच नहीं रखना। आज के लालच के लिए कल का भविष्य हो नहीं सकता। इसके लिए जो भी करूंगा लोगों के लिए करूंगा, जो भी करूंगा दोहा के लिए करूंगा, और जो भी करूंगा अपने इंटरेस्ट के लिए करूंगा, हमारे लोगों का इंटरेस्ट के लिए करूंगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। बेलाई नोहाम्बाई, खुलुंखा, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज डोंट इंडल्ज इन एनी वायलेंस। यहाँ में हमारे जो सीपीएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जिनको आज कुछ डर होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और मैं अपने वॉरियर्स को भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करो जिससे कम्युनिटी कमजोर हो। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे लोग हैं, और इस वायलेंस से नुकसान हमारे ही होगा। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत गहरा बात बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए और किसी की बात सुनकर वायलेंस मत कीजिए। दलाई नोहाम्बाई, खुलुंखा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सबको, मेरे तरफ से खुलुंखा जी भाई, नमस्ते। मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं टू मेक अ स्टेटमेंट। जैसे आपने सब देखा है, मैं सबसे पहले पूरे त्रिपुरा के वोटर्स को, जिन्होंने मेरी बहन को वोट किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बेलाई नोहाम्बाई,
आपने हमारा कैंडिडेट को सपोर्ट किया और जिताया, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमने बहुत सोच समझ के एक जॉइंट कैंडिडेट दिया था जो तिपरासा का बात दिल्ली में रखे, और मेरा यही उम्मीद रहेगा कि जो हमारा फाइट है, जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है, वो बात को अगर दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर और होम मिनिस्ट्री के अंदर अगर अपने सम्मान से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो मेरी बहन जो अभी आपके वोट से ईस्ट रुपया से जीती है वो उसको रखेगी और मैं भी उनके साथ रहूँगा। दूसरा बात है कि मैं अपने सब वॉरियर्स को एक अपील करना चाहता हूँ। आज हम लोग जीते हैं, आज हम लोग जीते हैं और कोई और हारा है। पहले हम लोग हारते थे और कोई और जीतता था। हार जीत रहेगा, लेकिन जिसने आज कांग्रेस को वोट किया है, जिसने आज सीपीएम को वोट किया है, जिसने आज इंडिपेंडेंट या नोटा किया है, वो भी हमारे तिपरासा लोग। हमारा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए है, हमारा अधिकार के लिए है, हमारे गरीब बुकुम्बारा तिपरासा के लिए है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए। और अगर आज जीतने के बाद आपने जो तिपरासा जिसने सीपीएम को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया या इंडिपेंडेंट को वोट किया, उनके ऊपर अगर आप आक्रमण करते हैं, उनके साथ आप फाइटिंग करते हैं, तो नुकसान हमारा कम्युनिटी का। देखो, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, हमारा राइट्स मिलेगा, तो ये सिर्फ मोथा या बीजेपी का तिपरासा के लिए नहीं, ये पूरे जाति के लिए है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जाति से बड़ा कोई पार्टी हो ही नहीं सकता। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि कुछ फाइट हुआ, जब तिपरासा को मारता है और लोग आके मुझे कहते हैं, अरे बुबागरा वो तो सीपीएम का था, वो कांग्रेस का था, वो यहाँ का था। वो भी हमारा ही तिपरासा है। ये ध्यान रखे चलिए कि हम लोग सिर्फ 30% है, और अगर 30% एक दूसरे के संग फाइट करते रहे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मैं देख रहा हूं इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, पूरे इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि हमें अधिकार चाहिए, हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, हमें हमारा स्क्रिप्ट चाहिए, हमारा बॉर्डर्स को सुरक्षित होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में हमारा जो डिमांड है, तिपराहा का जो डिमांड है, उसको हमको चाहिए। और उसको हम अब दिल्ली जाकर, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, हम दिल्ली जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निगोशिएट करेंगे। और मैंने ये पहले से भी कहा और आज भी कहूंगा कि हमारा गोल बहुत क्लियर है। आई एम विद ओनली दोज हु वांट टू हेल्प माय पीपल एंड माय कम्युनिटी। माय एम इज टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड फाइट फॉर आवर सर्वाइवल इन एक्सिस्टेंस। मैं इतने दिन से चुप रहा क्योंकि समय कहता है कौन से समय किसी को कुछ बोलना चाहिए और कौन से समय किसी को चुप रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने तिपरासा को बोलता हूं, दिमाग से लड़ो, बल से मत लड़ो। आपने वोट किया है, आपने हमें जिताया है, हम थैंक यू। अब समय नहीं है फाइट करने के लिए, अब समय नहीं है कि भाई भाई को फाइट करे, परिवार से फाइट करे, अपने काम ही में आप किसी के ऊपर अटैक करे, किसी की दुकान को जलाए। इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे हम कमजोर होंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें एक होकर एक आवाज में नॉट एज मोथा और बीजेपी but as Tiprasas, as you may be in any party, Congress, BJP, CPM, IPFT, INPT, Independent, whatever party, we have to speak as one. Only then we can achieve something. 2025-26 में डिलिमिटेशन है, उससे पहले हमको कुछ चाहिए। आज अगर लोग हमारे जमीन में आकर, हमारे फॉरेस्ट में आकर सेटल हो जाते हैं, हम उनको हटा नहीं सकते हैं। उसके लिए कानून चाहिए। आज हमारे बच्चे लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमें कानून चाहिए। आज अगर एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आता है और हम आपको नौकरी दे सकते हैं, सिर्फ भाषण नहीं नौकरी दे सकते हैं, उसका लिए कानून चाहिए। और आज अगर हमें कुछ चाहिए तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे लोग, स्टॉप थिंकिंग एज पॉलिटिकल पार्टीज, स्टार्ट थिंकिंग एज अ जाति, नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर द फ्यूचर ऑफ अ पीपल। बहुत लोगों को कुछ लगता होगा कि मैं इतने दिन तक चुप क्यों था। चुप इसलिए हूं क्योंकि राइट टाइम में राइट डिसीजन, राइट टाइम में अपना कमिटमेंट दिखाना। फिर से दलाइनो हम भाई, आज पूरे इंडिया में रिजल्ट आ रहा है।
अब देखते हैं कि आने वाले 1-2 घंटे में क्या होगा। जो जीते हैं मैं सबको थैंक यू, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जो हमारे विरोधी भी हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। जिसने हमें गाली दिया लेकिन आज वो जीत रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो चुका है, हमारे देश को आगे जाना है, और अगर देश को आगे जाना है तो हमें सोच समझ के अपना निर्णय और अपना थिंकिंग को आगे ले जाना है। अंत में मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, जो हमारा डिमांड है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक लंबा फाइट करना पड़ेगा, और लंबा फाइट करने के लिए आपको 2 चीज का दरकार होना चाहिए। एक, पेशेंस, और दूसरा, आपको लालच नहीं रखना चाहिए। आज के लालच के लिए कल का भविष्य हम खो नहीं सकते। इसके लिए जो भी करूंगा लोगों के लिए करूंगा, जो भी करूंगा दफा के लिए करूंगा, और जो भी करूंगा अपने इंटरेस्ट के लिए करूंगा, हमारे लोगों का इंटरेस्ट के लिए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। बेलाई बेलाई मोहम्बाई खुलुमखा, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज डोंट इंडल्ज इन एनी वायलेंस। यहाँ में हमारे जो सीपीएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जिनको आज कुछ डर होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और मैं अपने वॉरियर्स को भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करो जिससे कम्युनिटी कमजोर हो। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे लोग हैं, और इस वायलेंस से नुकसान हमारे ही होगा। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत गहरा बात बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और किसी की बात सुनकर वायलेंस मत कीजिए। बेलाई मोहम्बाई खुलुमखा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सबको मेरे तरफ से खुलुमखा जी भाई, नमस्ते। मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं टू मेक अ स्टेटमेंट। जैसे आपने सब देखा है, मैं सबसे पहले पूरे त्रिपुरा के वोटर्स को, जिन्होंने मेरी बहन को वोट किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बेलाई मोहम्बाई, आपने हमारा कैंडिडेट को सपोर्ट किया और जिताया, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। हमने बहुत सोच समझ के एक जॉइंट कैंडिडेट दिया था, जो तिपरासा का बात दिल्ली में रखे, और मेरा यही उम्मीद रहेगा कि जो हमारा फाइट है, जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है, वो बात को अगर दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर और होम मिनिस्ट्री के अंदर अगर अपने सम्मान से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो मेरी बहन जो अभी आपके वोट से ईस्ट त्रिपुरा से जीती है, वो उसको रखेगी, और मैं भी उनके साथ रहूँगा। दूसरा बात है कि मैं अपने सब वॉरियर्स को एक अपील करना चाहता हूँ। आज हम लोग जीते हैं, आज हम लोग जीते हैं और कोई और हारा है। पहले हम लोग हारते थे और कोई और जीतता था। हार जीत रहेगा, लेकिन जिसने आज कांग्रेस को वोट किया है, जिसने आज सीपीएम को वोट किया है, जिसने आज इंडिपेंडेंट या नोटा किया है, वो भी हमारे तिपरासा लोग। हमारा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए है, हमारा अधिकार के लिए है, हमारे गरीब बुकुंबारा तिपरासा के लिए है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए। और अगर आज जीतने के बाद आपने जो तिपरासा जिसने सीपीएम को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया या इंडिपेंडेंट को वोट किया, उनके ऊपर अगर आप आक्रमण करते हो, उनके साथ आप फाइटिंग करते हो, तो नुकसान हमारा कम्युनिटी का है। देखो, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, हमारा राइट्स मिलेगा, तो ये सिर्फ मौथा या बीजेपी का तिपरासा के लिए नहीं, ये पूरे जाति के लिए है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जाति से बड़ा कोई पार्टी हो ही नहीं सकता। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि कुछ फाइट हुआ, जब तिपरासा को मारता है और लोग आके मुझे कहते हैं, अरे वो बागरा, वो तो सीपीएम का था, वो कांग्रेस का था, वो यहाँ का था, वो भी हमारा ही तिपरासा है। ये ध्यान रखे चलिए कि हम लोग सिर्फ 30% है, और अगर 30% एक दूसरे के संग फाइट करते रहे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूँ इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, पूरे इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि हमें अधिकार चाहिए, हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, हमें हमारा स्क्रिप्ट चाहिए, हमारा बॉर्डर्स को सुरक्षित होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में हमारा जो डिमांड है, तिपराहा का जो डिमांड है, उसको हमको चाहिए। और उसको हम अब दिल्ली जाकर, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, हम दिल्ली जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निगोशिएट करेंगे। और मैंने ये पहले से भी कहा और आज भी कहूंगा कि हमारा गोल बहुत क्लियर है। आई एम विद ओनली दोज हु वांट टू हेल्प माय पीपल एंड माय कम्युनिटी।
My aim is to protect our people and fight for our survival and existence. मैं इतने दिन से चुप रहा क्योंकि समय कहता है कौन से समय किसी को कुछ बोलना चाहिए और कौन से समय किसी को चुप रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने पिपरासा को बोलता हूँ, दिमाग से लड़ो, बल से मत लड़ो। आपने वोट किया है, आपने हमें जिताया है, हम थैंक यू। अब समय नहीं है फाइट करने के लिए, अब समय नहीं है कि भाई भाई को फाइट करे, परिवार परिवार से फाइट करे, अपने काम ही में आप किसी के ऊपर अटैक करे, किसी की दुकान को जलाए। इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे हम कमजोर होंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें एक होकर एक आवाज में नॉट एज मोथा और बीजेपी बट एज तिपरासास, एज यू मे बी इन एनी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, आईपीएफ, आईएनपी, इंडिपेंडेंट, व्हाटएवर पार्टी, वी हैव टू स्पीक एज वन। ओनली देन वी कैन अचीव समथिंग। 2025-26 में डिलिमिटेशन है, उससे पहले हमको कुछ चाहिए। आज अगर लोग हमारे जमीन में आकर, हमारे फॉरेस्ट में आकर सेटल हो जाते हैं, हम उनको हटा नहीं सकते। उसके लिए कानून चाहिए। आज हमारे बच्चे लोग নির্বাচন जो এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। जो अच्छी जिंदगी बनाना এই দুটি चाहते हैं, আসনে আমাদের उनके लिए পশ্চিম हमें ত্রিপুরা कानून আসনের জন্য चाहिए। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা তিন দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়। Start thinking as a jati, not against anyone, but for the future of our people. बहुत लोगों को कुछ लगता होगा कि मैं इतने दिन तक चुप क्यों था। चुप इसलिए हूं क्योंकि राइट टाइम में राइट डिसीजन, राइट टाइम में अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। फिर से दलाइनो हामबाई, आज पूरे इंडिया में रिजल्ट्स आ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले एक दो घंटे में क्या होगा। বিজেপি জয় নিশ্চিত হলো। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই जो हमारे विरोधी भी हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। जिसने हमें गाली दिया लेकिन आज वो जीत रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो चुका है। हमारे देश को आगे जाना है और अगर देश को आगे जाना है तो हमें सोच समझ के अपना निर्णय और अपना थिंकिंग को आगे ले जाना है। अंत में मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, जो हमारा डिमांड है उसको पूरा करना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक लंबा फाइट करना पड़ेगा और अब लंबा फाइट करने के लिए आपको दो चीज का दरकार होना चाहिए, एक पेशेंस और दूसरा आपको लालच नहीं रखना। आज के लालच के लिए कल का भविष्य हम हो नहीं सकते। इसके लिए जो भी करूंगा लोगों के लिए करूंगा, जो भी करूंगा दोहा के लिए करूंगा और जो भी करूंगा अपने इंटरेस्ट के लिए करूंगा, हमारे लोगों का इंटरेस्ट के लिए करूंगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंखा, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज डोंट इंडल्ज इन एनी वायलेंस। यहाँ में हमारे जो सीपीएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जिनको आज कुछ डर होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ और मैं अपने वॉरियर्स को भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करो जिससे कम्युनिटी कमजोर हो। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे लोग हैं और इस वायलेंस से नुकसान हमारे ही होगा। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत गहरा बात बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए और किसी की बात सुनकर वायलेंस मत कीजिए। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सबको मेरे तरफ से खुलुंखा जी भाई, नमस्ते। मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूँ टू मेक अ स्टेटमेंट। जैसे आपने सब देखा है, मैं सबसे पहले पूरे त्रिपुरा के वोटर्स को जिन्होंने मेरी बहन को वोट किया है, मैं সভা उनको কেন্দ্রে धन्यवाद বিজেপির देना জয় चाहता নিশ্চিত हूं। হলো। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল आपने ঘোষণা হতেই বিজয় हमारा উৎসবে मेते उठেন বিজেপি, आईपीएफटी এবং कैंडिडेट তিপ্রা को মথার सपोर्ट किया, সমর্থকরা। जिताया। এদিন সকলের उसके সাথে लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमने बहुत सोच समझ के एक ज्वाइंट कैंडिडेट दिया था जो तिपरासा का बात दिल्ली में रखे और मेरा यही उम्मीद रहेगा कि जो हमारा फाइट है, जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है, वो बात को अगर दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर और মেতে ওঠেন होम মন্ত্রী मिनिस्ट्री के শুক্লাচরণ अंदर নোয়াদিয়া। अगर अपने सम्मान से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, 2024 मेरी बहन ভারতবর্ষের जो একটা आपके वोट से ईस्ट त्रिपुरा से जीती है, সর্বশ্রেষ্ঠ उसको একটা रखिए और मैं भी গণতান্ত্রিক उनके साथ हूँ। নির্বাচন। दूसरा এই बात है कि নির্বাচনকে मैं কেন্দ্র अपने করে सब আমাদের ত্রিপুরা warriors দুটি को আসন রয়েছে।
एक अपील करना चाहता हूं। आज हम लोग जीते हैं, आज हम लोग जीते हैं और कोई और हारा है। पहले हम लोग हारते थे और कोई और जीतता था। हार जीत रहेगा, लेकिन जिसने आज कांग्रेस को वोट किया है, जिसने आज सीपीएम को वोट किया है, जिसने आज इंडिपेंडेंट या नोटा किया है, वो भी हमारे तीसरा लोग। हमारा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए है, हमारा अधिकार के लिए है, हमारे गरीब भुकुम्बारा तिपरासा के लिए है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए। और अगर आज जीतने के बाद आपने जो तिपरासा जिसने सीपीएम को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया या इंडिपेंडेंट को वोट किया, उनके ऊपर अगर आप आक्रमण करते हो, उनके साथ आप फाइटिंग करते हो, तो नुकसान हमारा कम्युनिटी का है। देखो, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, हमारा राइट्स मिलेगा, तो ये सिर्फ मौथा या बीजेपी का तिपरासा के लिए नहीं, ये पूरे जाति के लिए है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जाति से बड़ा कोई पार्टी हो ही नहीं सकता। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि कुछ फाइट हुआ, जब तिपरासा को मारता है और लोग आके मुझे कहते हैं, अरे बुबागरा वो तो सीपीएम का था, वो कांग्रेस का था, वो यहां का था। वो भी हमारा ही तिपरासा है। ये ध्यान रख के चलिए कि हम लोग सिर्फ 30% है, और अगर 30% एक दूसरे के लिए संग फाइट करते रहे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूं इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, पूरे इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि हमें अधिकार चाहिए, हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, हमें हमारा स्क्रिप्ट चाहिए, हमारा बॉर्डर्स को सुरक्षित होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में हमारा जो डिमांड है, तिपराहा का जो डिमांड है, उसको हमको चाहिए। और उसको हम अब दिल्ली जाकर, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, हम दिल्ली जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निगोशिएट करेंगे। और मैंने ये पहले से भी कहा है और आज भी कहूंगा कि हमारा गोल बहुत क्लियर है। आई एम विद ओनली दोज हु वांट टू हेल्प माय पीपल एंड माय कम्युनिटी। माय एम इज टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड फाइट फॉर आवर सर्वाइवल इन एक्सिस्टेंस। मैं इतने दिन से चुप रहा क्योंकि समय कहता है कौन से समय किसी को कुछ बोलना चाहिए और कौन से समय किसी को चुप रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने तिपरासा को बोलता हूं, दिमाग से लड़ो, बल से मत लड़ो। आपने वोट किया है, आपने हमें जिताया है, हम थैंक यू। अब समय नहीं है फाइट करने के लिए। अब समय नहीं है कि भाई भाई को फाइट करे, परिवार से फाइट करे, अपने कामी में आप किसी के ऊपर अटैक करें, किसी के दुकान को जलाए। इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे हम कमजोर होंगे। শান্তির বাজার এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত হলো। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রামথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। 2024 ভারতবর্ষের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। এই দুটি আসনে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি ত্রিপুরামথা 3 দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি ত্রিপুরামথার সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য প্রীতি সিং দেববর্মা মহোদয়, ওনাকে মনোনীত প্রার্থী করানো হয়েছে। তাই এই নির্বাচনে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পূর্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকাতে এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা একটা বিধানসভা পড়েছে এবং পূর্ব ত্রিপুরার জন্য একটা বিধানসভা পড়েছে। আমাদের দুটি বিধানসভা, শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্র এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শান্তিবাজার এসডিএম সাহেবের এয়ার অফিসে। তাই এই আজকে ভোর সকাল থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। তাই আজকে প্রায় दोपहर 12:30 1টা নাগাদে আমাদের প্রায় কাউন্ট। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें एक শেষে আজকে আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাউন্টিং শেষে আমরা যে রেজাল্টগুলো আমরা জানতে পেরে যে আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রতে আমাদের রাজ্যের আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি পেয়েছেন আজকে এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্যান্ডিডেট প্রায় 30,000-এর উপর ভোট পেয়েছে, এবং যারা বিরোধী ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা প্রায় 9,000-এর মতো সামথিং তারা ভোট পেয়েছে। তাই প্রায় ব্যবধান রয়েছে আমাদের প্রায় 21,000-এর ভোট প্রায় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাই আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকা এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে
জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর কেন্দ্র পড়ে। তাই সেই আমাদের জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা ভোট পেয়েছি আমাদের প্রার্থী প্রায় 29,000-এর উপর ভোট পেয়েছি, এবং যারা বিরোধী রয়েছেন তারা পেয়েছে প্রায় 9,000-এর উপর ভোট। তাই সেখানেও আমাদের প্রায় 19,000 ভোট ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী আমাদের জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। শান্তির বাজার এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত হলো। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। 2024 ভারতবর্ষের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। এই দুটি আসনে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা 3 দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথার সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়, ওনাকে মনোনীত প্রার্থী করানো হয়েছে। তাই এই নির্বাচনে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পূর্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকাতে এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা একটা বিধানসভা পড়েছে এবং পূর্ব ত্রিপুরার জন্য একটা বিধানসভা পড়েছে। আমাদের দুটি বিধানসভা, শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্র এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শান্তিবাজার এসডিএম সাহেবের এয়ার অফিসে। এই আজকে ভোট সকাল থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। তাই আজকে প্রায় দুপুর 12:30-1টা নাগাদে আমাদের প্রায় কাউন্টিং শেষে আজকে আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাউন্টিং শেষে আমরা যে রেজাল্টগুলি আমরা জানতে পেরে যে আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রতে আমাদের রাজ্যের আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি পেয়েছেন আজকে এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্যান্ডিডেট প্রায় 30,000-এর উপর ভোট পেয়েছে, এবং যারা বিরোধী ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা প্রায় 9,000-এর মতো সামথিং তারা ভোট পেয়েছে। তাই প্রায় ব্যবধান রয়েছে আমাদের প্রায় 21,000-এর ভোট প্রায় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাই আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকা এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর কেন্দ্র পড়ে। তাই সেই আমাদের জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা ভোট পেয়েছি আমাদের প্রার্থী প্রায় 29,000-এর উপর ভোট পেয়েছি, এবং যারা বিরোধী রয়েছেন তারা পেয়েছে প্রায় 9,000-এর উপর ভোট। তাই সেখানেও আমাদের প্রায় 19,000 ভোট ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী আমাদের জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। শান্তিরবাজার এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত হলো। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। 2024 ভারতবর্ষের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। এই দুটি আসনে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা 3 দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথার সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়, ওনাকে মনোনীত প্রার্থী করানো হয়েছে। তাই এই নির্বাচনে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পূর্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকাতে এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা একটা বিধানসভা পড়েছে এবং পূর্ব ত্রিপুরার জন্য একটা বিধানসভা পড়েছে। আমাদের দুটি বিধানসভা, শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্র এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শান্তিবাজার এসডিএম সাহেবের এয়ার অফিসে। এই আজকে ভোট সকাল থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। তাই আজকে প্রায় দুপুর 12:30-1টা নাগাদে আমাদের প্রায় কাউন্টিং শেষে আজকে আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাউন্টিং শেষে আমরা যে রেজাল্টগুলি আমরা জানতে পেরে যে আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রতে আমাদের রাজ্যের আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি পেয়েছেন আজকে এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্যান্ডিডেট প্রায় 30,000-এর উপর ভোট পেয়েছে, এবং যারা বিরোধী ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা প্রায় 9,000-এর মতো সামথিং তারা ভোট পেয়েছে। তাই প্রায় ব্যবধান রয়েছে আমাদের প্রায় 21,000-এর ভোট
প্রায় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাই আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকা এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর কেন্দ্র পড়ে। তাই সেই আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা ভোট পেয়েছি, আমাদের প্রার্থী প্রায় 29,000-এর উপর ভোট পেয়েছি এবং যারা বিরোধী রয়েছেন তারা পেয়েছে প্রায় 9,000-এর উপর ভোট। তাই সেখানেও আমাদের প্রায় 19,000 ভোট ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। শান্তিবাজার এবং জোড়াইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত হলো। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। 2024 ভারতবর্ষের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। এই দুটি আসনে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি তিপ্রা মথা 3 দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি তিপ্রা মথার সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়, ওনাকে মনোনীত প্রার্থী করানো হয়েছে। তাই এই নির্বাচনে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পূর্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকাতে এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা একটা বিধানসভা পড়েছে এবং পূর্ব ত্রিপুরার জন্য একটা বিধানসভা পড়েছে। আমাদের দুটি বিধানসভা, শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্র এবং দোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শান্তিবাজার এসডিএম সাহেবের এয়ার অফিসে। তাই এই আজকে ভোর সকাল থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। তাই আজকে প্রায় দুপুর 12:30-1টা নাগাদে আমাদের প্রায় কাউন্টিং শেষে আজকে আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাউন্টিং শেষে আমরা রেজাল্ট করে আমরা জানতে পেরে যে আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রতে আমাদের রাজ্যের আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি পেয়েছেন আজকে এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্যান্ডিডেট প্রায় 30,000-এর উপর ভোট পেয়েছে এবং যারা বিরোধী ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা প্রায় 9,000-এর মতো সামথিং তারা ভোট পেয়েছে। তাই প্রায় ব্যবধান রয়েছে আমাদের প্রায় 21,000-এর ভোট প্রায় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাই আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকা এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর কেন্দ্র পড়ে। তাই সেই আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা ভোট পেয়েছি, আমাদের প্রার্থী প্রায় 29,000-এর উপর ভোট পেয়েছি এবং যারা বিরোধী রয়েছেন তারা পেয়েছে প্রায় 9,000-এর উপর ভোট। তাই সেখানেও আমাদের প্রায় 19,000 ভোট ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। শান্তিবাজার এবং জোড়াইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত হলো। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। 2024 ভারতবর্ষের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। এই দুটি আসনে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি তিপ্রা মথা 3 দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি তিপ্রা মথার সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়, ওনাকে মনোনীত প্রার্থী করানো হয়েছে। তাই এই নির্বাচনে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পূর্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকাতে এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা একটা বিধানসভা পড়েছে এবং পূর্ব ত্রিপুরার জন্য একটা বিধানসভা পড়েছে। আমাদের দুটি বিধানসভা, শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্র এবং দোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, এই দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শান্তিবাজার এসডিএম সাহেবের এয়ার অফিসে। তাই এই আজকে ভোর সকাল থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। তাই আজকে প্রায় দুপুর 12:30-1টা নাগাদে আমাদের প্রায় কাউন্টিং শেষে আজকে আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাউন্টিং শেষে আমরা রেজাল্ট করে আমরা জানতে পেরে যে আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রতে আমাদের রাজ্যের আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি পেয়েছেন আজকে এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্যান্ডিডেট প্রায় 30,000-এর উপর ভোট পেয়েছে এবং যারা বিরোধী ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা প্রায় 9,000-এর মতো সামথিং তারা ভোট পেয়েছে। তাই প্রায় ব্যবধান রয়েছে আমাদের প্রায় 21,000-এর ভোট প্রায় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাই আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকা এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর কেন্দ্র পড়ে। তাই সেই আমাদের
জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা ভোট পেয়েছি, আমাদের প্রার্থী প্রায় 29,000-এর উপর ভোট পেয়েছি এবং যারা বিরোধী রয়েছেন তারা পেয়েছে প্রায় 9,000-এর উপর ভোট। তাই সেখানেও আমাদের প্রায় 19,000 ভোট ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী আমাদের জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। শান্তিরবাজার এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত হল। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। 2024 ভারতবর্ষের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। এই দুটি আসনে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা 3 দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়, ওনাকে মনোনীত প্রার্থী করানো হয়েছে। তাই এই নির্বাচনে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পূর্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকাতে এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা একটা বিধানসভা পড়েছে এবং পূর্ব ত্রিপুরার জন্য একটা বিধানসভা পড়েছে। আমাদের দুটি বিধানসভা, শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্র এবং দোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শান্তিবাজার এসডিএম সাহেবের এআরও অফিসে। এই আজকে ভোর সকাল থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। এই আজকে প্রায় দুপুর 12:30-1টা নাগাদে আমাদের প্রায় কাউন্টিং শেষে আজকে আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাউন্টিং শেষে আমরা রেজাল্টগুলো আমরা জানতে পেরে যে আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রতে আমাদের রাজ্যের আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি পেয়েছেন আজকে এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্যান্ডিডেট প্রায় 30,000-এর উপর ভোট পেয়েছে এবং যারা বিরোধী ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা প্রায় 9,000-এর মতো সামথিং তারা ভোট পেয়েছে। তাই প্রায় ব্যবধান রয়েছে আমাদের প্রায় 21,000-এর ভোট প্রায় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাই আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকা এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর কেন্দ্র পড়ে। তাই সেই আমাদের জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা ভোট পেয়েছি আমাদের প্রার্থী প্রায় 29,000-এর উপর ভোট পেয়েছি এবং যারা বিরোধী রয়েছেন তারা পেয়েছে প্রায় 9,000-এর উপর ভোট। তাই সেখানেও আমাদের প্রায় 19,000 ভোট ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী আমাদের জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। শান্তিরবাজার এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত হল। এদিন গণনা শেষে দুটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। 2024 ভারতবর্ষের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রিপুরা দুটি আসন রয়েছে। এই দুটি আসনে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা 3 দলের মনোনীত প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং আইপিএফটি ত্রিপুরা মথার সমর্থিত প্রার্থী আমাদের রাজ পরিবারের সদস্য কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়, ওনাকে মনোনীত প্রার্থী করানো হয়েছে। তাই এই নির্বাচনে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় পূর্ব ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকাতে এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা একটা বিধানসভা পড়েছে এবং পূর্ব ত্রিপুরার জন্য একটা বিধানসভা পড়েছে। আমাদের দুটি বিধানসভা, শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্র এবং দোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, এই দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শান্তিবাজার এসডিএম সাহেবের এআরও অফিসে। এই আজকে ভোর সকাল থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। এই আজকে প্রায় দুপুর 12:30-1টা নাগাদে আমাদের প্রায় কাউন্টিং শেষে আজকে আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব ওনার মাধ্যমে আমরা আজকে কাউন্টিং শেষে আমরা রেজাল্টগুলো আমরা জানতে পেরে যে আমাদের এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রতে আমাদের রাজ্যের আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি পেয়েছেন আজকে এই শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্যান্ডিডেট প্রায় 30,000-এর উপর ভোট পেয়েছে এবং যারা বিরোধী ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা প্রায় 9,000-এর মতো সামথিং তারা ভোট পেয়েছে। তাই প্রায় ব্যবধান রয়েছে আমাদের প্রায় 21,000-এর ভোট প্রায় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাই আমাদের এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এলাকা এসডিএম সাহেবের জুরিডিকশন এরিয়াতে জলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর কেন্দ্র।